दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। हमारी दुनिया कई राजों से भरी पड़ी है। न सिर्फ हमारी ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, बल्कि समंदर जो आबी हयात का मस्कन है, वो भी कई अफसानों और राजों का मदफन है। आज के इस जदीद दौर में कई ऐसे ही राजों से पर्दा उठा लिया गया है, लेकिन कुछ राज अब भी ऐसे हैं जिनकी गुत्थियां आज तक सुलझ नहीं सकी। ऐसे ही राजों में से एक राज गुमशुदा शहर अटलांटिस भी है। इसके बारे में हम आज भी वसूख से नहीं कह सकते कि ये कोई हकीकत थी या अफसाना। अटलांटिस कब और कैसे इस दुनिया से गायब हो गया? क्या ये शहर वाकई कभी था या था ही नहीं? इसके बारे में लोगों ने क्या क्या मफरूज़े बना रखे हैं, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, गुमशुदा शहर अटलांटिस का जिक्र सबसे पहले कदीम यूनानी फिलासफर अफलातून ने आज से तकरीबन 2300 साल कबल अपने डायलॉग्स में किया था। उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया जो नस्ल दर नस्ल कदीम मिस्री पादरियों और शायरों से होती हुई उन तक पहुंची थी। अफलातून के मुताबिक उनके दौर से भी 9000 साल पहले आबनाए जिब्राल्टर के करीब बहरे ओकियानूस में ये शहर आबाद था। ये शहर दायरों की सूरत में तह दर तह आबाद था और इन मुख्तलिफ दायरा नुमा तहों के दरमियान पानी की नहरें भी दायरों ही की सूरत में बह रही थीं। इन सब दायरों के ऐन मरकज़ में एक बहुत बड़ा शहर था। कुदरती वसाइल, सोने और चांदी वगैरह से माला माल ये जजीरा बहुत तरक्की याफ्ता और दिफाई लिहाज से इंतहाई ताकतवर था। अपनी ताकत के बलबोते पर इन्होंने बहीरे रोम के इर्द गिर्द तमाम इलाकों को फतह कर लिया था। लेकिन जब इनका सामना यूनानियों से हुआ तो इन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। ये लोग जो इखलाकियात के और दूसरी तमाम अच्छाइयों के आला तरीन दर्जे पर फायज थे, आहिस्ता आहिस्ता इखलाक और किरदार की पस्ती का शिकार होते चले गए और देवता इनसे नाराज हो गए। देवताओं ने नाराज होकर इनको सजा दी और शदीद जल्जलों और सैलाब की जद में आकर ये जजीरा समंदर में डूब गया। दोस्तों, अफलातून ने यह किस्सा आज से 2500 साल पहले बयान किया था, लेकिन ये शहर इसके बाद से आज तक माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन की बहस का मौजू चला आ रहा है। वो पूछते हैं, क्या ये शहर हकीकत में था भी, और अगर था तो कहाँ था? मुहक्किकीन ने इसकी तलाश में अपनी ज़िंदगियाँ तक सर्फ कर दी हैं। गुज़श्ता 2 सदियों में तो ख़ास तौर पर इस बात पर तहकीक हुई है और इस गुमशुदा शहर पर बेशुमार किताबें भी लिखी गई हैं। अफलातून वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस शहर के बारे में लिखा और इस जगह के बारे में बताया कि जहाँ ये शहर मौजूद हो सकता था। मुख्तलिफ तारीख दानों और मुहक्किकीन ने इस गुमशुदा शहर के बारे में अपनी अपनी समझ और इल्म के मुताबिक बहुत सी थ्योरीज पेश की, जिनमें से चंद एक हम आपसे शेयर करते हैं। एक मशहूर अमेरिकन राइटर की 1882 में शाया होने वाली किताब में उन्होंने लिखा कि अटलांटिस हकीकत में मौजूद था और बिल्कुल उसी जगह मौजूद था जहां अफलातून ने बताया है। उनके मुताबिक समंदर के पानी की सतह में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हुआ तो आने वाले सैलाब की वजह से अटलांटिस शहर समंदर की तह में चला गया और इसके बासी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। पहली थ्योरी से मुतासिर होकर बाद में भी लोगों ने अटलांटिस के बारे में कुछ थ्योरीज पेश की। चार्ल्स बर्लिट्स ने अपनी किताब अटलांटिस द एट्थ कॉन्टिनेंट में अटलांटिस को एक बर्रे आज़म करार दिया। उनके मुताबिक मशहूर गुमशुदा शहर अटलांटिस बर्रे आज़म शुमाली अमेरिका के बहमास जजीरों के करीब वाक़या एक बर्रे आज़म था। इस शहर को मशहूर ज़माना बरमूदा ट्रायंगल हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। ये वही ट्रायंगल है जहां से गुजरते हुए मुबैना तौर पर कई जहाज गायब हो गए। इन जहाज़ों का सुराग फिर नहीं मिला। इस थ्योरी के मानने वाले लोग मुबैना तौर पर इंसानी हाथ से बनी हुई उन दीवारों और गलियों का हवाला देते हैं जो बेमिनी के साहिल के पास से दरियाफ्त हुई हैं, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये कुदरती तौर पर मौजूद हैं। गुमशुदा शहर अटलांटिस के बारे में एक तीसरी थ्योरी ये है कि ज़माना कदीम में ही अटलांटिस अंटार्कटिका का हिस्सा बन गया है।
چارلز ہیپگوڈ کی 1958 میں شائع ہونے والی کتاب ارتھ شفٹنگ کرسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 12,000 سال پہلے زمین کے اس حصے کا درجہ حرارت معتدل تھا اور اس پر رہنے والے یہ لوگ انتہائی ترقی یافتہ تھے۔ ارتھ شفٹنگ کرسٹ کے نتیجے میں یہ جزیرہ رفتہ رفتہ کھسکتا انٹارکٹیکا کے قریب ہوتا چلا گیا اور بالآخر اس کا حصہ بن گیا۔ اس جزیرے کے باسی شدید موسمی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹ گیا۔ آج سے 3600 سال پہلے یعنی 1600 قبل از مسیح میں یونان کے ایک جزیرے سینٹورینی پر ایک تہذیب منیون آباد تھی۔ اس تہذیب کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یورپ کی انتہائی ترقی یافتہ سویلائزیشن تھی اور یہ لوگ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے تحریری زبان کا استعمال کیا۔ 1600 قبل از مسیح میں آنے والے ایک زلزلے کی وجہ سے اس جزیرے پر موجود آتش فشاں پھٹ گیا اور اس کے بعد آنے والے سونامی کی وجہ سے یہ جزیرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ بعض مورخین کے مطابق اس تہذیب کی تباہی میں اٹلانٹس کی تباہی کی کہانی ہے اور یہ اٹلانٹس کے بارے میں نسبتاً جدید تھیوری بھی ہے۔ دوستو، مشہور سمندری علوم کے ماہر رابرٹ بالارڈ کے مطابق اٹلانٹس کی گمشدگی کی کہانی سچ ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منیون تہذیب کی تباہی اٹلانٹس کی کہانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ٹائم فریم وہ نہیں جس کے بارے میں افلاطون نے بتایا تھا اور یہ وہ جگہ نہیں جہاں اٹلانٹس آباد ہو سکتا تھا۔ 2004 میں اسپین کے مغربی ساحل کے قریبی علاقے کی سیٹلائٹ سے حاصل کی ہوئی تصاویر نے ایک بار پھر دنیا بھر میں اٹلانٹس کی بحث کو پھر سے شروع کر دیا کہ یہ شاید گمشدہ شہر اٹلانٹس ہی کی تصاویر ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جب سائنسدانوں اور ماہرین آثار قدیمہ نے اس علاقے کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں باقاعدہ ایک نہری نظام موجود تھا۔ اس کے علاوہ لکڑی کے بھی کچھ نمونے حاصل کیے گئے۔ ان کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ اس جزیرے کے بحری جہازوں کے یہ ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ علاقہ سمندر کے اندر نہیں تھا اور اس کا رقبہ بھی وہ نہیں تھا جو افلاطون نے بیان کیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اٹلانٹس کبھی آباد تھا بہت مشکل بات ہے۔ دوستو، سہارا ڈیزرٹ میں موجود دائرہ نما ساخت کے بارے میں بھی ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر یہی گمشدہ شہر اٹلانٹس ہو سکتا ہے۔ اس دائرہ نما ساخت کو آئی آف سہارا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ اس لیے کیا گیا کیونکہ آئی آف سہارا اس ساخت سے بالکل مشابہت رکھتی ہے جو افلاطون نے گمشدہ شہر اٹلانٹس کے بارے میں کہی تھی، لیکن اس دعوے کے حتمی ہونے پر کوئی دلیل اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ بھی وہ لوکیشن نہیں جو افلاطون نے اپنے ڈائیلاگز میں بیان کی ہے۔ دوستو، یہ وہ تمام مفروضے ہیں جن میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ واقعی اٹلانٹس موجود تھا اور وہ کسی قدرتی آفت کے باعث ہماری اس زمین سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اٹلانٹس کے بارے میں بعض مورخین کا ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اٹلانٹس کے بارے میں ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ یہ محض ایک افسانہ تھا جو کہ افلاطون نے خود سے گھڑ لیا تھا۔ اس کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اٹلانٹس کا ذکر افلاطون کے ڈائیلاگز کے علاوہ کسی بھی دوسرے قدیم یونانی لٹریچر میں نہیں ملتا اور وہ لٹریچر تو آج بھی موجود ہے۔ اگر یہ کوئی ترقی یافتہ یا واقعی طاقتور جزیرہ تھا تو اس کے بارے میں کسی اور نے کیوں نہیں لکھا؟ افلاطون چونکہ ایک فلاسفر تھے اور انہوں نے یہ کہانی اس لیے بنائی تاکہ وہ اپنے ایک مثالی ریاست کے نظریے کو بیان کر سکیں۔ شاید وہ بتانا چاہتے تھے کہ کیسے اس جزیرے کے لوگ جب اچھائی کی راہ پر تھے تو وہ ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے تھے اور جب انہوں نے برائی کی راہ اختیار کی تو انہیں سزا کے طور پر دیوتاؤں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اٹلانٹس کی موجودگی کے بارے میں تھیوریز پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ سمندری علوم میں اتنی زیادہ ترقی ہو جانے کے باوجود اگر آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا تو یقیناً ایسا کوئی شہر کبھی آباد ہی نہیں ہوا ہوگا۔
दोस्तों अटलांटिस हकीकत में मौजूद था या नहीं इस बारे में तहकीक चलती रहेगी, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि तारीख़ में बहुत से शहर, बहुत सी कौमें और बहुत सी सिविलाइजेशंस आईं और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ख़त्म भी होती चली गई। तारीख़ी किताबों और मुक़द्दस किताबों में भी इनके अहवाल हम पढ़ सकते हैं। इन वजूहात की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि शायद कोई ऐसा शहर कभी वजूद रखता हो और अफलातून की बयान की हुई बात में कुछ हकीकत भी हो। दोस्तों अटलांटिस के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपके पास अटलांटिस शहर के बारे में कुछ मालूमात हैं या इस बारे में बनने वाली फिल्मों में से आपने कोई फिल्म देखी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।